So, what's up guys? Quick update lang tayo dito sa Pixelverse about sa listing. Ang nag-announce kasi ng listing is Bybit Exchange. So, pinalitan natin yung wallet natin ng Bybit Exchange wallet. So, papakita ko lang sa inyo kung paano i-connect sa Bybit. Okay? Tanggalin natin to. Connect nyo wallet tayo. Delete muna. Delete. Delete muna natin to para mapakita natin kung paano mag-connect. So, ayan, wala na. So, punta tayo tap natin yan. Tapos, tap natin tong Bybit. Yan. Tapos, yes, I have it. Kung meron ka na. Yes, I have it. Tapos, ayan, deposit address. So, punta tayo sa Bybit. Kasi may Bybit na ako eh. Ayan. Yan. Tapos, tap nyo tong deposit. Yan. Tapos, deposit crypto. Yan. Tapos, search dito ang PixFi. Since ako, meron akong search history ng PixFi, ayan. Ayan, so tap ko na lang yan. Tapos, tap yung ETH na sa ilalim. Yun. Tapos, okay nyo lang. Tapos, copy nyo to. Ayan, ito. Yan. Tap nyo yan para makopy. Tapos, balik kayo doon. Tapos, paste. Paste nyo. Yan. At, made it. Yan. Loading pa. So, yan. Gotcha. So, na-connect na natin yung ating Bybit wallet. So, kung wala pa kayong Bybit wallet, nasa comment section ang link. So, good luck and God bless. Bye-bye.